যত কক্তমা थुननाय रखनो सारि गाहाम जों दिनै खुमुलुं प्रेस क्लाब टिपा टिपिएमए नरगतनो साइमानो थांनाय सालदा सालनि सिगाङाव टिप्रासा कक्तमा थुननाय रखनि मानथाय यूट्यूबार्स न्यूज चैनल एबा वेबसाइट एडभार्टाइजमेंट एडिशन एडभार्टाइजमेंट रोमुंनुति जों खादुमानि फुलुगमानि अबनसे सिगाङाव जों एडिसी हाबांबाय मिटिं आसुगलायखा ओ जागाव आईसीए डिपार्टमेंटनि डीएम एडिसीनि सीएम चीफ लीगल एडवाइजर एडिसीनि एडिशनल सीयू ताई आईसीए डिपार्टमेंटनि पीयू बरगतन नामजागबायखा तामनि बागै जों मुभमेन्ट खायनानि नांखा एबा तामनि बागै जों खादुमानि फुंनानि नांखा आबनतयै ओ मुभमेन्ट कमिटिनि कन्वेनर टिपानि प्रेसिडेंट ताकुकरा गुतम ताई टिपिएमनि प्रेसिडेंट ताकुकरा बीके त्रिपुरा बरकनि खुक्तै एडिसी हापांनो स्राय स्राय साजाका तामनि बागैयाव मुभमेन्ट खालायजाखा एडिसी हापांनि बखाक्तैबो मिटिंबो स्राय स्राय साजाका एबा प्रेस मीट खायमानि बिसिंतै स्राय स्राय मीडिया रनो साजाका मीडिया रंनायाव सानमुं बालायखे नांगौमानि सानमुं अ सानमुं अब बरकनि मानथाय अबनो रनानि बागै जों दाक्तिनो साखारमुं नाहारनाय हनै साख्लायमुं जाखा एडिसी हापांनियाव साख्लायमुंनो जों बालायखे खाबफोरमानि याफारो ताई बहायखेनो तैबारो साजाखा एथक एडभार्टाइजमेंट पलिसी कमिटी खाजाकनानि बागै दाक्ति मीडिया रकनि बखाक्तै खरकनै मेम्बार तलांगानानि बागै साख्लायमुं जाखा आजागाव एडिशनल सीयू एरपरे लीगल एडवाइजर बीयू आबाहायके मेम्बार दंगै आबो कताल पलिसी सनामनानि बागै बरक वर्कशॉप लायनाय मीटिं खालायनाय एबा दालबिदाल अर्गानाइजेशन दालबिदाल प्रेस क्लाबनि बरक प्रपोजल लगना हाबनाय तेगिसा साख्लायमुं होनगोनके जों वानसक लायखा खुमुलुं प्रेस क्लाब एबा ताई गुबुन प्रेस क्लाब रक खरकनै मेम्बार रहनानि बागै ओ एथक कमिटी वो खुमुलुं प्रेस क्लाब ताई खुमुलुं प्रेस क्लाब न कारिबो टिप्रासा रकनि जत प्रेस क्लाब दंमानि सब डिविजन ओंथों डिस्ट्रिक्टनि प्रेस क्लाब ओंथों कायसा जागाव आसुक लायै प्रिन्ट इलेक्ट्रनिक मीडियानि खरकसा एबा प्रिन्ट मीडियानि खरकसाके जों बुमुं रहनानि बागै जों वानसक मुंनो हारका आबनि बागै जों तरि गरि खालायावै जतनि कनसार्न नाहारैनो जत प्रेस क्लाबनि कनसार्न नाहारैनो खरकनै बुमुं रहरजाकदों होननानै जों वानसक लायखा तेव बाहायकेनो बोसखांनि जरारगो जों डिस्ट्रिक्ट मानसाक एडिसी हाबांनो चुबाचु खायनानि जों सायथकनाय जों खुमुलुं प्रेस क्लाब एबा जोंनि जत सब डिविजननि प्रेस क्लाब रक जोंनि मीडिया अर्गानाइजेशन रक जे जोंनि मानथाय मानखांगांखे जों जबा अंख्रियावैबो दंमानो कक सायावबो दंमानो ओंखायनो नोंथां बोसखांनि जरारगो आं जरारनाय जोंनि थांनाय जे मीडिया रकनि बागै मुभमेन्ट खालायनाय कमिटिनि कन्वेनर ताकुकरा गुतम दङ बबथायनि कक्सन Balaikana hambai ini sem di edisi hapang sini CEM tai sini ICA department ni EM tai advisor legal committee ni advisor tai PUCU mohai officers level ni boro tai kebang ma triprasa je media was samongkai tongnai kebang ma motha organization amuni joto adong rokhai ni songoro bokchap laika Balaikano khatungmani kok borok bosini je thangnai sang khadumani funukmani funukmani no borok accept khlaika tai sima kok rekha je katal khlai je rule regulation eba kheba katal je sini je media rok no kisa manthe soktai sini je khadumani sang adino 11 eba 11 ta je sini je sanmung no sanai sini je romani katal policy khlaijenon bagi tai Kabang media ni samung khai tongani bagi je insurance pension kedai khumulungo kaisa media ni samung khai tongnai roni bagi thai naurok tangjamani apramati jotono sajakha tai borok wansuknai tai boskamo duti keno je sung adino te kaisa sung kok kasamani je karon sung jotono semano state government no je
print media jotoni selai kebang percentage khlai je oro bahino TV edition bahino sum khanaka borok mukhukti no 70% borok lang dong tai 30% je alada media rokni bagai gesangabon bagai samani sini ti prasar jotono maximum je social মানে digital media se samukhai tongba boroni bagai kisa wansu kan ke tabu ni je kedal tabu jora to slai jali thanka karon sini ti prasar ni je tabu sisamu khorokate khoroksa ni je up to date je news mani tongani maximum sem tabu YouTube Facebook ba omahe digital media ni bisingtino bisi naikugo eba keba sem saimantugo amon bale borong jara samukhai tongna borong bagai kisa সরকার বা ইন্ডিয়ানি যে গণতান্ত্রিক নাই বনো যে মিডিয়ানি যে অ্যাক্ট মানে আজাগারগো ও যে ডিজিটাল নি যে ক্রিফানো অর যেহেতু বড় স্বতন্ত্রতা যেহেতু অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানে স্পেশালিটি প্রশ্ন হই বাই সে কাইসা হামগ্রাই বাই সে সামং তাংনানি বুবাগ বেদেক গানকে বা কাইসা অব সুবাউই নমানো সানি নমানো গোসों তসিনি manthai ni wan chu no sang sang khai no manthai ni wan chu no sang sang la kya abo besul jora tei dono abo sang china go sang luknai borok to ko reka satta kaisa eba keba talsani bisingo immediately no borok abo no katal new policy khai jotto samung khai tongnai kaisa criteria guidelines khai je youtuber eba keba je digital media go samung khai tong borok ni bale ko ad nani bale borok wan chu la kya borok so omre bale bale kana hambaya kharo Isa sal sekarang sengnu karot tipa kaisa press media organization state TPM kaisa press media organization berkorong nei organization nei Tidul Mumbai EDC headquarter complex so ICT building di Bwkhak oro kaisa korang tisa mongka di korang tisa monggo oro Khumulwng press club Khumulwng press club by affiliated khaijak kabangma press club robo subdivision ni press club robo za gadal phagya sungukha o je khorang je tisa jakmani je Khumulwng press club je support khaimani omong ka kono particular organization bagiya omong ka for all the betterment of joton bagino haibeno sungukha ro koyekta organizations bum mention khaijamu sunya borok khabono kok hegru je jaga sung jotoni hamkai ni bagi khaitong a jaga borok abono yasku sungu যে জায়গা তাবক তিনি পুরা আইসিডি ডিপার্টমেন্ট ইএম বাহিনী তিনি প্রেস মিট খাই সাবা যে তাম দাবি सान का ताम दाबि रजाकनाय नांगे अ दाबि जे ताबक जे रजाकनाय अम ताबक जे टिपा एबा टिपिएम बागै सिमी अब्लै अम त जतन मानाय आलादा टिप्रासा मिडिया व जारा अर्गानाइज दं बर बाहिनी मानाय नांगे তিনি যে তিনি sini je orang je conference tomani conference o mangjaka hi ICT ni em Sohel Deborma CM Purna Kumar Jomatia Purna Chandra Jomatia kita ya chief legal officer te alada adong ICT officer bro bhai mangjaka ngangke tini borok je discussion ni ulo je mane kok je pura yang result phagyamu belai kaham hi mano karon phainai Bwkhak ni 1 week ni bisingo no pura new policy khaijangnai pun temporary policy khaijangnai just a testing period hai kemo tonjangnai 6 month or above ni bagai gete osi renew fund khaijangnai ke batabo tini je suno je chief legal officer je samani ngake kaham ke praseri naijaknai bahake ainai constitution of Indian parliament eba state nitam niyom kanun tong gabo haini bisingo no tabo tini sajaka je print ni khoroksa te electronics media ni khoroksa expert যেন কমিটিও খবইনাই পুরা yang new policy एबा policy adopt ni bagai nei pura yang snamjangnai gabon bisingo जों sini yang Khumulwng press club te sini organization ni torf theke somro khornai rohnai mung kaisa print theke kaisa electronics media ni theke